Langsung ke Swrangchati ini Kokborok Koktwma andong logi jauh nih besti mati ini Kokborok Koktwma rok. Kumulung kireng bro shakam beren bo ti prasa roni bagai beren do kaham Koktwma tawani hin batapa kumulung go bebak no shep sam hansina tin. Kumulung kirim bro shakam beren bo ti prasa ni bagai beren no Koktwma kaham tabo kami bising basang bo shakam najak nani tiwar na kerika obahano Karakshalo Komulung Kiring Bani Apple Nivakakti Mobile Hospital Changri Zaka Komulung Noai Holnago Alpha Manjaka Bubagra Prosecution Maniko Deborma Logio Manjaka TJDC Hapolisi Yam Puno Chondro Chomatia Edisha Haponi Shakham Tangwedali Barjawatongai Yam Komal Koloi Kovi Kubuni MD Shira Mobile Hospital Sheb Manai Mokoli Bemar Khaklap Shamani Te Hamanai Mia Omahai बेमार करीबो कोबनी बेमार हमियारोनी शेप्स हावरा And what else? Breastfeeding? डायबिटीज के लिए है, डायबिटीज के लिए है, हीमोग्लोबिन के लिए है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी है, आपका ओटोस्कोप है, फेटल डॉपलर है, आपका सर्वाइकल कैंसर के लेडीज के लिए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल बहुत कॉमन है, तो वो दोनों भी है। फिर हमारे पास डेंगू मलेरिया सबके रैपिड टेस्ट है, और अगर हार्ट पेशेंट में कोई होगा तो ट्रोपोनिन डिवाइस भी हम रैपिड कर रखेंगे। Oh, this is a satellite. हैदराबाद में तो हमारे पास वाईफाई नेटवर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे एसटीपी का राउटर है, इसके जरिए हम लोग पूरा ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। So this is the best, the latest technology that you have Apollo's used. Connectivity, this is the latest. So we've got everything. It's a moving hospital. This is the best and also the first one. First. For the healthcare in Tripura tribal ADC area. So what are more in the pipeline? See, we want to make ADC the hub for medical activities, and it is my dream and my desire that not just for the tribal people, but for the whole people of Tripura who are suffering and who are going outside to Chennai, Vellore, Mumbai, Delhi, Guwahati for treatment, they can get affordable healthcare treatment here. Apollo is a big name, and Apollo has decided to come first to Tripura, that also in the ADC, and not go to Meghalaya or to Arunachal or to Mizoram or to other parts of the region. They are there in Guwahati, of course. So it's a big thing for us. My next pipeline is to start a blood bank, a world-class facility for blood bank. We will officially be writing to Apollo to set up a world-class blood bank, which will increase participation from the youth as well. And we should also have facilities where we can detect HIV, because drugs is a big problem. Injectable drugs are being used. So we also would like to have a system where we can detect HIV through blood testing, and of course a world-class blood bank so that we can have immediate response to certain emergencies. Following that, we also have a plan to start up a smart hospital. We have got a lot of assets which were created by the previous government, but then assets itself don't matter anything until we don't utilize it. So we have taken existing buildings where nobody is staying, where there is no usage, and we have offered it to hospital to come and start hospital there at an affordable rate. It should be cheaper than existing private hospitals, and it should actually help the population of the ADC as well as the rest of Tripura. That is one of our preconditions. And the second thing is we want people to come from Bangladesh also and get treated. The economy of our state will grow. The people start coming here instead of going to Vellore, Chennai, in different parts of the country. They come to ADC and get themselves treated. That way our economy will also come up and our people will also get some benefits. You can look at cervical cancer. You can have ECG for cardiac patients. A lot of times क्या होता है कि हमारे बहुत लोग को छाती में प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनको लगता है गैस है, वो अगरतला नहीं आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अब ये हॉस्पिटल वहीं जाएगा, वहाँ में ECG हो सकता है उनका। विमेन का बहुत प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की, तो वहाँ में डिटेक्शन है। उसके बाद हमारे बहुत लोगों के विटामिन डेफिशिएंसी है, उससे आई लॉस होता है, तो यहाँ पे फ्री आई टेस्टिंग क्लिनिक होगा और हम चश्मे भी मुफ्त में दे रहे हैं एज पर द पावर टेस्टिंग। उसके बाद शुगर का प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत जानते हैं कि शुगर का बहुत प्रॉब्लम है और हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ब्लड शुगर का ये देखेगा। मलेरिया, डेंगू स्पेशली इन ढलाई डिस्ट्रिक्ट इज प्रेवलेंट, यहाँ पे डिटेक्शन होगा और उस बहुत रीजन से इस कारण है वो भी डिटेक्शन किया जाएगा।
तो इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स है और ये पूरा सैटेलाइट से लिंक है। अपोलो के खुद एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये इज़ द बेस्ट अपोलो हैज़ डन एनीवेयर इन इंडिया। ये ऐसा नहीं है एंड विमेन एंड चाइल्ड को फोकस करके एंड अपोलो का खुद ही का एडमिशन, आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिए कि ये सिस्टम जो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि हैदराबाद में ज़्यादा अच्छा है, चेन्नई में ज़्यादा अच्छा है और त्रिपुरा में कम है। ये एट पार विद हैदराबाद, एट पार विद चेन्नई उन्होंने किया। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। This is a comprehensive mobile medical unit which is loaded with lot of diagnostic devices. So it's not only about basic medication of primary care. It will also give medication in terms of non-communicable disease like diabetes, hypertension, cardiovascular disease, anemia, cervical cancer, breast cancer in women. And it will be particularly focused on when you take a mobile clinic into villages. We have always found that the closer you take these kind of health facilities, more women, children and elderly people can utilize it. This has been our Maharaj's constant endeavor when he discussed this entire plan initially, and we have loaded everything, and the van can also connect to any of the doctors across India for specialist consultation. So overall we expect this will impact in nothing less than 7 to 8 lakh people will get access to good quality health care, and it's by far a very large expectation, and we are very aggressive in doing this. So is there any further plan to introduce more such vehicle in this? Maharajji and the TTADC officials are aggressively working out to bring in more and more healthcare. In the line there is an EICU plan which is in way. He is exploring some international designs to bring in faster way how to do this. As Maharajji said about the blood bank, that is one thing. Free dispensing of spectacles is another envisaged. Service for the people. School children will get benefited. Quality of work will get improved when your vision is corrected. As I told you, EICU will now actually be able to stabilize patients and keep them here only. So those kind of advanced technology and healthcare services are envisaged. But the larger vision which Maharajji has is to make this into a healthcare tourism hub. Not only serve the people here, build the economy around it. So it's a pretty 2-3 year long-term plan, but you're seeing that things are happening faster. National nomination pula yang hamoni ya glo BJP ni batane eba hasil montri okra Dr. Manisha Chongmoni awibongo ongkorka Chongmori keplai klai ne bogel lukrono koi mungarkha Hangai shalo hom do doni bishingti himboto klai ka montri okra logeti nomination pula ya farmari tabuni hasil montri okra Dr. Manisha nomination pula ya farmari ulo nokra shalo nuchi nong ward ni chiba nong bun amsiri nong dogo thage Chongmori awibong klai ka char nong bordubarani BJP ni ngai batane Dr. Manisha loge majaka hasil montri Rotanalat Chani Gomni Chairman Chantosh National Ward Councillor Rotna Dr. Kobe BJP Kubuni Adang Rock. Koktwma Thuni Buskan Dr. Marisha Shaka Chongmaribo BJP 100% অকুপাই নাই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 15 নম্বর বুথে আমাদের যে 20 নম্বর ওয়ার্ডের 15 নম্বর বুথে এসেছি আমার সাথে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টারও আছেন সমস্ত বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে সবাই আছে তো সারা তো বুঝতেই পারছেন আপনি নিজেরাও দেখেছেন কীরকম সারা পাচ্ছি তো আমি নিশ্চিত যে 100%-এর উপরে গতকালও বলেছি 100%-এর উপরে যদি কিছু থাকে আমি এই কেন্দ্র থেকে অবশ্যই আমি জিতব এটা লিফলেট মানুষ সরকারের যেসব কাজগুলো হয়েছে আমার যে প্রিডেসেসর ছিল বিপ্লব দেবের সরকার এই ওনার সময়ে যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো মানুষের কাছে আমরা দিচ্ছি Patal kuna jomachino go back ni lukurok khadomong phunung laikha Tini grafshalo tuido hamsiyo belaino tungflama tongkhor asaiman nongjakha tuido community hall nogo kasha BJP ni khakte kasha joining program tongmani o pandabo patal koina jomatia finally hinei khanama bai amsir lukurok patal koina jomatia no kosom bana yagoti patal koina jomatia go back slogan ti salai ka kamelo gorni khungtui saiman ka laithnai salo eba laithnai gudungma salchekang NRC Tepanai eba energy chalo khlane hide kwangma lokurung thile rang plangka aboni bugino lokurok jole mong phunugui borok lahar ka sulaka eba
batal koina go bek hinai amsayo habdene nailia rangki pile di hinai khorang tisalaika yagulo khorang disoi tongma jorobo ajamsa naimathana phajingti tiar gas harokma bai lukurok obrom jabro nglai khate hatio phanerok suduse khalaika जों बेलागे हामबाय सिनि मेडियानो सिनि दिनै अरो किसि सुखुं खादु माने पान्दावो सिनि अरो फाइमानदा फाइमाने बाङो त मा हंगे जों अरो तिनि जों बीजेपी नो जों का सया जों के मनो का सया सिनि बुखु पाताल कोना ब सिनि पब्लिक नि थानिवो ब एनआरसी तो बना हि रां सावै थको गइसा माने जों बोनो जों बखा दखनाङो जों प्रोटेस्ट खायो ते सिनि रांनो उरांनो बतेलां थांमनि बनो संनो फिराव रदि हिसं आसंनो बनो सांगो उरांनो संनो फिराव रदि बनि जवाब रदि तमा हांगे ब उट्रिपुरा हास्टेव सारा त्रिपुरा ब बय अंजाया जागा बतमानि ब हाइजागा अंजा बनि सागनि सिन्ता दारना खाइथाय ते सिनि रां जे सिनि पब्लिक नि थानिव रांना माने उरांनो ब सिनि थानि फिराव रदि ते उककनो ब एनआरसी तो बना हि ब सिनि थानिव कक साइ कलां मानि जे कक पसार कलां माने उरकनो ब जवाब नो ब तिनि ब मा फिराव आसन हाम Bosaka kita. Iko korong rongo, pabli rongo. Nangka. Nangka yak tu go. Kai tham kai pere kita ka. Bisi pirongna bosaka na phake ba. Uro taul holni, lama mo kapang ma. Sumara pulai na phaya to kaina phaya. Demand sim pabli demand si sungayo. Mani hamga. Uro tong khalai hamga. Yang bola man. Tamu bagi tini othai oba hake phele ko samatilai जों दिनै जे हामबाय पहिलानो मिडिया दाखुरंनो जों दिनै अरमा कासो माने कायसानो जिनि उद्देश्य दङ जे जिनि ओ त्रिपुरा हावबो जोंनो टिपिए भनै संसावै दिनै पाताल गैना जेमन बाबे जन अत्याचार खायगा जिनि ओ त्रिपुरा साबसानो जों ताङै जानाय केबो जों माइ फालै रां मारो हरो केबो जों वाफाक बालै माइ मारो हरो हे रां मामरो हरो जों दिनै जानान हिमानबो जों मा जाया खायो जों काना हिमानबो जों मा कानिया खायो जों जुंनाबो जों मानबो जों मा जुया खायो जों एसे कष्ट खायो बिरमान खायो जों ताङै जावै दंमानो बो दिनै जिनि थानि एनआरसी नि बागै केस खायना हिनै जन दिनै थानानि एनआरसी नि बागै केस खायनानि बांलादेशी गुबे ओ सुलगानो बति सावै दिनै जिनि त्रिपुरासान थानि केबनारि केबन थानि 500 केबन थानि 1000 खाय बसर रां खाङै जावै फाय माने ओ रां बाय बतिनि तामो खाय बचुनो तिनी एनआरसी किफिले रिवे मालियानो मालिया जों आबो साइमानखा बतिनि ओ जोंनो जिनि बखरंनो बतिनि साबनि थानि किफिले रिखा बतिनि तिनिले ओ जागाबो बरम जे मेदाम पटल गना फाइनान हेनर को कन्फर्म को खनाका खोनावो जों खोनानो हाब्रिया बना ए जों हाब्रिया जों अबनि जवाब नायो जों जवाब नायो जों अरां जोंनो किफिले जोंनो एनआरसी मारिनाय जोंनो अरां किफिले मारिनाय हेनरले बथायनि र जों तै दलु केलेनो जो त मथा नर कोनो मथा बे करंजा दा कोनो पार्टी बे करंजा नर मथा बे करंजा गरै जों खाति प्रसा जों पब्लिक खरायमान खना खापानि दाखुताय बुकुक सं ओ जागाबो कोनो मथा बे करंजा करे कोनो पॉलिटिक्स बे करंजा करे ओ थाइनि नो जे टंक सं तनाय लुकरक बुरै र कामी आमसाइनि नंखर लाजा यांगो दलसे थांनाय नहरै मान खाना
for Aguni Press Club or House James in Bukate Kasha Koktwma Thori Panda Klaidaka. Krakshila Bubakra Kor Apuni Press Club or Hoste TMC Bukate Kasha Koktwma Thori Panda Klaidaka. Aramanjaka TMC Barja Manjak in charge Rajiv Banerjee Rajashabani MP Susmita Dev TMC Hoste Kasko Shovel Kobe by election TMC Batanera. Koktwma Thungun Bustango Rajiv Banerjee Chaka Trinamool Congress Nayo Buskani Shala Sunam Khor Kaham Ungtun Berekiri Kaham Ungtun Rang Thong Raktun te Hasino Bustango Akuit Lang Mantun te Samung Hong Maya Shikli Rogni Imang Rok Baitang Ungtun O Baitang Rok Nai Kurung Buri Bidan Sabha Chongmari Wok Kabla Ingay Omohina Koksaka সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো তুলে ধরব এবং আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মাটিতে সুশাসন নিয়ে আসবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকে আমাদের পেন্ডিং পড়ে রয়েছে আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আছে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কি তাকিয়ে দেখুন সেখানে বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা আপনার এসসি এসটি ভাতা থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় একটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলায় যা যা সামাজিক প্রকল্প আছে যেগুলো ত্রিপুরার জন্য শুরু করবে সেগুলো করা হবে প্লাস ত্রিপুরা রাজ্যের যদি কিছু সমস্যা থেকে থাকে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য যা যা করা দরকার সেই মডেলটা আমরা নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে ত্রিপুরার মুখে করব যে একজন ডিএসপি পদমর্যাদার মানে অফিসার সত্যজিৎ দেবনাথ তার নাম তিনি কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির বাইক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তাহলে বুঝতে পারছেন যে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার কি অবস্থা নির্বাচন কি করে এখানে নিরপেক্ষ হবে এই প্রশ্ন তুলেছে এবং আজকে আমরা এই ইস্যুতে আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে একদম স্পেসিফিক অভিযোগ জানাবো এবং তারপরে দেখি আমরা কি হয় তার বিরুদ্ধে যতদূর যেতে হয় আমরা যাব কারণ একজন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার যদি বিজেপির মিছিলে সাদা পোশাকে মিছিল করে তাহলে ন্যাচারালি প্রশাসন এখানে কি করে নিরপেক্ষ এটা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে এবং ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চিতভাবে এর যোগ্য জবাব আগামী উপনির্বাচনের দিন দেবে দাঁড়িয়ে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের যদি সঠিক বিকল্প কেউ হয়ে থাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি সত্যিকারের বিরোধিতা মানুষের স্বার্থে কেউ করে থাকে যদি কেউ দেখেন যে বিগত দিনও আমরা দেখেছেন যখন থেকে রাজনৈতিক ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস পা রেখেছে তখন থেকে মানুষের মামাটি মানুষের স্বার্থে এখানেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণে যদি কেউ লড়াই করে থাকেন যদি সত্যিকারের বিকল্প কেউ হয়ে থাকেন তার নাম হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই তৃণমূল কংগ্রেস চাইছেন আগামী দিনে এখানে এত সম্ভাবনা ছিল একটা শিল্পের সম্ভাবনা ছিল পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ছিল অর্থনৈতিক ভাবে এই রাজ্যটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনা যাতে আগামী দিনে বাস্তবায়িত করা যায় বেকার যুবকদের স্বপ্নকে যাতে বাস্তবায়িত করা যায় সাধারণ মা মাটি মানুষদের অর্থাৎ মহিলারা এখানে নিরাপদ নয় কি অবস্থা গুন্ডা বাহিনী বাইক বাহিনী তাপিয়ে বেড়াচ্ছে সুতরাং এই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে যদি আগামী দিনে সত্যিকারের পরিত্রাণ পেতে হয় যদি সত্যিকারের শান্ত ত্রিপুরা শান্তি ত্রিপুরা যে সত্যিকারের যে উন্নয়নের ত্রিপুরাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে বিকল্প সেই স্বার্থে আজকে আমরা এই 4টে বিধানসভার উপনির্বাচনে আমরা লড়াই করছি কারণ আমরা মনে করি যে এই 4টে বিধানসভার উপনির্বাচন আর তারপরে 8 মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির শেষে শুরু হবে এই উপনির্বাচন থেকে এবং 8 মাসের মধ্যে যে জেনারেল ইলেকশন অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন যেটা রয়েছে সেই সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা একসঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ जियरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय तेइरां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंसुरेन्स खलाय मानाय
asuk simia ketal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ongkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Hangor Turashiro are developed by Kozak Basabari Hassan Koran Community Hall of IPT Shalsa Koksa Panda Krajaka. Koi Hangor Turashiro are developed by Kozak Basabari Hassan Koran Community Hall of IPT Shalsa Conference Panda Krajaka. Conference Panda Wo Korok Tamsiba Alumati Kadaka Committee Kazaka Manjaka Montri NC Deverma Ramchandrakati MLA Prashanto Deverma Yud IPT Nigia Sukla Novatia Azias Bidan Deverma Advocate Omid Devermakari Kupuni Adonra. Awan bagai isita jinggal lagi, isa jinggal mana? Awan bagai nani tanya apa pun yang semua sekolah salia sini dia setanggo. Nara kini orang terkaya, kero fana kata tinggi, harga beli, ekta nesba jadi lag nok jadi sobeman hutangkai, nok tak sobeman hutangkai. Jangan jadi ekjon real fighter hutangkai, hazar real fighter sampai sini tanya asal poti dia tak boleh dikosong. India, domai, dafana hamzamani mari, dafana biarkan sebagai sacrifice, bahai ke flight, jeng bus kami teaser jeng open flight jeng penonai kabut itu kosa. Menai jeng dafana kami sacrifice flight penonai bagai, dia tunggu, dafa jadi guarantee to bus kami teaser jeng flight, emang yang sosial ini, kami jadi guarantee to mana flight, jeng open support penonai bagai jeng dia tunggu, without any shit, demand sawan open support lagi datang. Awan bagi khat ni dokter, khabar ni dokter. Awan bagi jalan kisah kah, jeng nasma nasmene. Nara genuine jalan ni orang paisa panera. Nara ni thero orang kabab lain. Bes kami ti kisah sab saya. Kalau berdombi, awas sinau ni thero kabab bila. Ani awak kisah kisah mana wo? Anggaran mengatakan, bes kami jadi jalan kehaman tangkai sebab salahnya. Masuk jalan tinggal untuk IPT ada dokter, sini dapat datang dokter di jalan yang nanti ada. Saya harus cuci mana, sempung suruh bersih. Hingga saya IPT platform di sini payah, IPT parti di sini payah. IPT ini jadi platform di sini mana, nang ini alada raja makanya, alada raja dari mati sana, alada raja dari sana. Ini berarti lama kerana nang protekta sebab protekta kami protekta jagawan nang kamu. Ini political career jadi selama ini kangkai alada raja dari sana nang kau selama ini alada raja dari kangkai ini political career orang dia. Awan bagai alada raja dari no. Tahu protekta platform tangkai protekta election bas awan tahu bagai kami makanya. Awan sini kau, awan sini sare sejak bermula awalan.
Saling si jago mana Jesus pun hanya satu. Di pralay mama iya gula saling si jago mana dulu tuh. Sini doa ni thani wal lai bukan motor, pakat motor. Awasi इतिहास kotor tanai sini bukan mana saling si jago mana di sini. Apalagi kalau tuh bahaya ke nol bisa tuh mana. और डिमांड खाई देने आशक से निकलम तो आशक से निजुगोरों में सेक्रिफाइस आशक से निकलने में सापुतारों में नाम में चमड़ी अपनी कॉस्ट साबर हुई बनाए अपनी वैल्यू साबर हुई बनाए जो इन्हें तो मना हम तक नहीं लगे ना तो मना क्यों नहीं लगे ना इन्हें कम्युनिस्ट की विरुद्ध लड़ाई खेल 2018 कम्युनिस्ट के विरोधी तो हम ने चिंता में अपराध खाई क्या Janganlah terjadi dari sana cerita mau perat. Ibaratnya andolan asun kosa sacrifice lagi. Lama wa asun kos teman lagi cerita mau perat. Ek din aku jora sampai kangkai. Abdi jawab cuma dia tak boleh hukum sah. Ini namanya amcaya me namanya elaka wo. Parents तो हमने वहाँ सपना करी शो गार्जियन तो हमने वहाँ सपना तब करी शो जब परिस्थिति होता है चंबा सावी तो खाते हैं ना दूरी है क्या ना रिंगी तो खाते हैं ना लोगे तो खाते समुद्र को सारा सुनता हो ना उकलों सुना ना समुद्र ना पार ना अमर है जरा वो सिद्धि समुद्र को सारा सुना तो लामे तो और जहाज के पायलट जो दी बात लाइक खाना नहीं तो वो करता है और जहाज से चलते जो सब रखा करने सब सेट करने अब नहीं बगे आम शुक्राचार्य नौते निपक नौ जनर कुंदिना आईपीएल के तंगी जब आईपीएल के तंगी कारण उनका एक उद्देश्य आईपीएल के पांच निविष्टिय आलादा राज्य तिब्रालेन स्थान में से आईपीएल के समर्थन आईपीएल के पार्टी के तिब्रालेन समर्थन से तंगो कोनो लीडर ना हम तक कोनो व्यक्ति ना हम तक कोनो नेता ना हम तक जब आईपीएल के कंपनी को क्या था बोलते तो कौसा नवनी थने अपने को कौसा ने मुझको आईपीएल के लोग दिने तासे से सारा मिक्स था आईपीएल के प्लेटफॉर्म कैसा और प्लेटफॉर्म को तो पैसेंजर फाइनल नने खोया आसाम में रहेगा बने बासाई के जो कैसे सिंडिकेट बनाने में आज सिंडिकेट आगर तलानी कमलपुर थाना मालपुर थाना के को बासाई बड़ी सिंडिकेट में बाटा थी पैसेंजर दिखाई नहीं पैसेंजर बॉक्स आना जे बरोना सुन लीडर्स नामो जे बरोना सुन आगम चंगो जे बरोना चिनी डिफेंस न दिदुलना सुन पेरेंट्स नामो जतया अपनी बिसिंगो चिनी बिसिंगो से दफानि थायो लुज तंगो आं आईपीएल सेंट्रल कमिटी मीटिंग मा साका आईपीएल जो 2018 बीजेपी में अलायंस को जुदी 51টা सीट যদি जों बीजेपी ना যদি ওইমান চিনি সাপোর্টার না চিনি বহুত রবিমান কাকায় দফানি সাথে হানি সাথে দফা ইয়োগানি ন বসকামে তেজ যদি নামে তো কাকায় जों लाइन मोनै उइदाउट एनी डिमांड सारावनो जों तिब्रासानि बागै लाइन मा जों सामनाय ओपन सपोर्ट रुय तिब्रासा दफाना तिरकनि बागै जुदि गेरेन्टी रुयमान काय जों ओपन लाइन सपोर्ट जों बिनाय आबो जों क्लियर तो होने जों सागाले अपना चिन प्लेटफॉर्म नाले जों सबाय मानिया किन्तु चिनि बिसिंगो जों बाय बाक्सा थांनाय बाक्सा आंगरो बे हिरो में थायो आंगरो बे हिरो में दंगो आंगु जागाव थानाय बे हिरो नानि नांगो दातिनर बाने लोगो बिहिं बायसिनि अबसिगले ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन सारे सिटी परमाना बिनि लीडरशिप बिनि नेतृत्व बिनि इदुल मानिव तिब्रासा दफाना सिंसा उइमानखा आलादा राज्यनि शब्दन सारा वर्ल्ड कपले विमानखा एलसी देबना हाय लाख लाख तिब्रासा ना आजाइखा आलादा राज्य सारा तेजी दफानि सिनाम ते लामा करि जाहनि माबा आजाइखा बिदि अबन सिने अबदा दफाना सिसा माने तिब्रालेन सिसा माने तिब्रालेन सान माने तिब्रालेन मा सान माने अबन सिने अचिवमेंट एक समय कंपनी आईपीएल ती आली सकाया हा सानायो आनी नमने हाकलाम फायदि रेजनल पार्टी थायो दफानि को दिल्ली रो सके मैया
কত কিছু আইপিআইটি আন্দোলন হয়তো ভেঙে থাকলে তাও বিয়াম থামাই না আলাদা রাজ্য দাবি মাত্র এই থাকলে উপায় গেলে বাংলা এটা তোমার কাছে বিশ্বগত ন খাবাই হাক মাই থাকবানো ন খাবাই হাত এসে খাসা ও ন খাবাই হাত এসে ডিস্টেন্স উঁচু আসুক না আইপিআইটি তালে দাবি করা হাসানতো ন খাবাই হাত মাই থাকবানো কোনোদিন আলাদা রাজ্য মাই আমি ন্যাশনাল পার্টি বিশিষ্ট ফাইন্যান্স নীতি প্রসার মাই খাতে কি ফাতে কি চিরি খবরে আইপিআইটি বিরুদ্ধে কল ছড়াইল তিনি আলাদা রাজ্য বাহিকে মা শান্তা স্টেট হুড ডিমান্ড বাহিকে মা খাইয়া Bisi gedeng bangka tamu bo mantai shoktai maran tomani manja abani bagino tini DEO ayat bisira Koktwma thune buskang Kokborok ni jengjalante ikho khenka Bisi gedeng mangka bisi thamsini ingka agreement khlaimani agreement khlaimani yakrufono haste hapro thane koimonarka waire baino phiaba mantai shoktai mandiya yok yangki kusuk dorbanogo thangnai hini saka tei bobagrani chubai borok দরবানহকো থাংনাই হিনি শাখা গ্রাকশাল Koktwma thune buskango TU IRPC ni kaskote tang phangkra sini media person ko tang yang ke sungtini sini agini nakaro moteno sin TU IRPC ni meeting meeting masang cheng la jaka masang meeting go sini agini je decision thomani sini beneficiary protect bebang item tongo hawa sungtini sini misingo decision na lainai जों मोजां जावाता आमखांनानै जोङो मोसालायनाय कारण बिसुदिनागे जों दिल्लीआव प्राइम मिनिस्टार बाय होम मिनिस्टार बाय ताई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताई सिनि हावंके हास्टेनि सीएम डेपुटी सीएम ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार मासिनि जे रिटार्निस रंनि जे नक नांमानि नक राबार बागान मोसौ गोजांनाय गोजांनाय ते पेंडिंग डिमान्ड नङा जों रिमाइंडार मानि दङ रिमाइंडार मानि साथे दाबो गभर्नमेन्ट सावपा नंनि बेनिफिशियारि रंनि लिस्ट बेबो मामाइका बाक्सा हंखेबो ब्लक थाङैनाय बेबांनि इनक्वायरि पेबायका बाक्सा पायाखौ दाबो गते केसा सावपा नरा कायसा प्रजेक्ट खायदि टारगेट रसिदि नैनाय न बोसोर नांनाय मोसौ टिकानि बोसोर नांनाय एग्रिकालचार बेस बोसोर नांनाय राबार बेस बोसोर नांनाय नै जों दा प्रजेक्ट खायदङ आ प्रजेक्ट जों 3-4 दिन बिसिङाव जमा रमानि परेव आं दिनै सेन्ट्रेल मिनिस्टार प्रतिमा बुंगो साव बवा हायनो बिनि लुगुसाव बासाखौ borok sungai malai nai kotokulu kok samai tongo dabi rok na hainai deputy CM bai kok saga thasingo जों jin travel welfare minister daram prasad jamatia bai kok salaika bo pasa samoyo haji ni so borok sungo trinai kaisa meeting nungnai ni sawo gabon bagino जों abo tini जों sini meeting abon decision nalainai bu bahai ke sini coba no sini manthai rong sini public rong riman sini ditani sing accept non accept collaborate rong bahike riman tai enggak जों habu gara hisabai sini raja hisabai जों bono जों koikya bo jotto khoros namoni borona ngo sika roman जों tabu busango sini borong gunang bigarang kolni pripangbai sini borong gunang loli debron pripangbai waktu kalau ini tuh yang baik sini tuh yang mereka suka meeting kali ini sing angka buhur cash dok langsung tanggal sini cash dok cash dok sama hai baru introduction ina lain permit abu borok tibra government pas kali ini Delhi rohan tongmani abu borok rohan kan ini bos sengjang nai borok rohai ya tabu bo oma hai ke cini implement abu hai ke borok rohan tongmani tapi kan kun officer roh ya abu sung aro je guideline sung mamani Prok government utor maro marna hairok tako gabon जों tabu besang thangsinai जों main Delhi thangmani hangke sini project tongo jaga o model village khlainai जों township khlainai
रिहेबिलिटेशन कैम्प खालायनाय जोङो तनानि बागै कोनो जायगायाव 50 कोनो जायगायाव 100 कोनो जायगायाव 200 कोनो जायगायाव 300 खालायनाय जों जायगायाव सुजों होयो ब्लक ब्लक गाव माइका जों प्रोजेक्ट प्राय 15,000 कोटिनि जों मोनसे प्रोजेक्ट रोखा किताबो आरो नि ट्रेभेल वेलफेयार मिनिस्टार आरो जे डिलिंग अफिसार सागा अमाहायके इंगे कतायसे डिटेल्स दिनि जों डिटेल्स खालाय तनाय ताको এই অমাহের তাকো ইলেকশন হামবা রিমান তাইসিনি পেন্ডিং দিবান বাইকে রিমান হইছে তাও জায়গা জায়গা মিনিস্টারে কৌশলায় জায়গা জায়গা হাবু ভাই কৌশলায় অমাইকা जों তাক সিংনি তমাইতা আওয়ান বাগै जों দিনি অমাহাই কাইসা जों দিনি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন थाङै दङ सिनि बसकांनि सिनि मान थाइरावना जों बाइका तातारि न खालायमान आवाम फरायगा जों सिनि जाबा जों जेना बेलागाना हामबाय दिल्लीयाव थांमानि मालाय मानि तामंग रिप्लाय तामं बो माहाय मांखा दिल्लीयाव थांमान जोंआबो रिप्लाय मांखा बरक जोङो राष्ट्रपतिनि अफिसनि होजे जों बुंफायगा जोङो साप्ताहआव लेम्बो बालायमानिया दै साप्ताखाय दंदि nga जों साप्ताखाय दंना आरो सम्भव गैया दै साप्ताखायसा nga जों साका जों गला फायफिनाय दाफोर जों मालाय फायफिनाय nga होम मिनिस्टार आइ प्राइम मिनिस्टार दाफोर इन्डियानि हादराव आवान गो बय बय मालायनो संगिया किन्तु होम मिनिस्टार नि जों डाइरेक्टर बाय मालायका तै बरं बरं बाय मालायका बरक yang sini hawo borok hoka dakti खायदिनि आफोर बाहायनो होम मिनिस्टार बेलाय बिहि दङ बगैना yang yang biang थांबाय जों आफोर कांका जों जरा मा बुया बरक ताव जों सावो नरक जेफोर फना जों न रोंमोन नरक फायदिनि साव नंग लाइट थानाय जा सानरोमो जे अमाहाय yang मासे नरदो खाफ्रोमो दं माने बा थांना दं आबनते कोनो बसगाङो सबारो साखलायनाय र अ ते गायसा आंथ अमो हाय गासों दिल्ली थांग्रो जों तो बरं 2 बोसोर आगे जों उ टी यूआईपीसी थांग्रो आपर जों बरं मेमोरेन्डाम जा ngatawo o TUIPC nang koinai जों TUIPC खालायनाय ताके मेमोरेन्डाम खा जोंबो रिमाइन्डार लेटार खाता का nga जों सुप्रिम कोर्ट नि उकिलाव गायबो मालायका मालायनाय जों ताबो सिनि दफारंगा जों कयका जों मिनिस्टारंखौ कजेको हाबुराव जों उकिला कयका सिनि राजना कयका जोङो फिसा सिनियाव मानथायराव माना बागैनाय सिन पेन्डिं दंखा नों फेसबादि पेट्रोल डिजेल सेको रामबाणी बरक मनरुगै गसि माने कमलासगर विधानसभा मधुपुर हातिवा क्राकसाल फुं दामसि हाइतामदराव याक्सिबुतनि लवाजों बाय कासा खादमुखिमबो फ्लाइजाखा पेट्रोल डिजेल सेको रामबाणी बरक मनो गसि माने गै चिबानं कमलासगर विधानसभा मधुपुर हातिवा क्राकसाल फुं दामसि हाइतामदरा याक्सिबुतनि लवाजों बाय कासा खादमुखिमबो फ्लाइजाखा हिमबतक मानजाखा चिबानं कमलासगर विधानसभानि याक्सिबुतनि एमएलए नारायण चौधरी को याक्सिबुतनि हास्ते कमिटि आदं सिदिगुर रहमान বিশালগড় বখাস্তি yakshibutani tangmu partha prati mojumdar khobe bodoli kobuni adong ro himbotok modupur hati inge kereng kereng amsi hime modupur hati o phai pailekha te amune lo kaisa kothumon pandabo khlailekha tomungsi hapang manikhe nisakabo dakti rangmari morok muno kashi henge baskane salo kotor jobabo onkone hinibo sikri murikha বেঁচে থাকতে পারবে এরকম কোনো বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে মানুষ যে 2014 বা তার আগে যে জিনিসের দাম ছিল 8 বছরে কত 100% বেড়েছে 100% উপরেও বেড়েছে কোনো জিনিস তাই আজকে আমরা এই দ্রব্যমূল্য যাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার তার আওতাধীন যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে এগুলো কমানোর জন্য যেন উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা বলেছি যদি উদ্যোগ গ্রহণ না করে আগামী দিনে আমরা আবারও এই রাজপথে মিছিল করে তাদেরকে জানান দেব যে কেন তোমরা এইভাবে জিনিসপত্রের দাম কমাচ্ছ আমরা বলেছি নিত্য প্রয়োজনীয় 14টা জিনিস একই দামে রেশন শপের মাধ্যমে সরবরাহ করো তার জন্য যত টাকা লাগে এই টাকা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ব্যবস্থা করো কিন্তু আমরা দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে কর্পোরেটদের বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সেখানে সাবসিডি দিচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তারা 1 পয়সা সাবসিডি সেখানে দিচ্ছে না আমাদের দাবি সাবসিডি দিয়ে 14টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আজকে সরবরাহ করতে হবে গোটা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জন্য মধুপুরে আপনারা দেখেছেন আমাদের একটা
মূলত আমরা মিছিল সংগঠিত করেছি, পরে কত সবাই খালি গলায় আমরা আলোচনা করেছি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে 25 তারিখ থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচি ছিল। আমাদের এই মধুপুরে বিভিন্ন সময়ে আমরা অনুমতি চেয়েও পাইনি। গত 4 তারিখ করার কথা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এটা আজকের দিনে 7 তারিখ পুলিশ আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে। সেই হিসাবে এখানটা আমরা এই কর্মসূচি পালন করলাম। আমাদের এই যে দাবি, জিনিসের দাম বাড়লো কেন, এটা কমাও, তার সঙ্গে আরও কিছু মুদ্রাগত আমাদের দাবি রয়েছে। আমরা বলেছি আজকের দিনে বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, গরিব মানুষের হাতে কাজ দেওয়া, এগুলি না করতে পারলে এই যে জিনিসের দাম বাড়ছে তাতে দেশব্যাপী হাহাকার তৈরি হবে, দুর্দশা তৈরি হবে। তার জন্য আমরা বলেছি যতগুলি গরিব পরিবার আছে, এই গরিব পরিবারে মাসে 7,500 টাকা করে ব্যাংকের মাধ্যমে তুমি প্রদান করো দেশের সরকার। আমরা বলেছি এই যে রেগার কাজ, তোমার প্রতিশ্রুতি ছিল 200 দিনের কাজ দেবে, 340 টাকা মজুরি দেবে, তা তুমি তাদেরকে দাও, গরিব মানুষকে দাও। আমরা বলেছি যে মানুষের যে গণবন্টন ব্যবস্থার উপরে যারা ভরসা করে, ভিত্তি করে বেঁচে আছে, তাদেরকে এই গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকের দিনে তুমি যা দিচ্ছ তাতে সবটা সংকুলান হচ্ছে না। ভোজ্য তেল বাজারে গেলে দেখবেন 200 টাকা, তাহলে আমরা কি বলছি, ভোজ্য তেলটাও তুমি রেশন শপ থেকে দাও। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, ডালের সব রকমের ডাল তুমি রেশন শপের মাধ্যমে দাও। এই জিনিসগুলির দাবি একমাত্র বামপন্থীরা করছে। Ini Kokborok Koktwma langsung, Kokborok Koktwma nanya ke Swrangchati.